Sa awa pa sila mahimugso sa pag-oangkan sa ilang mga ginikanan, gitiman-an na nimo kining mga batanon nga imong mga galamiton, ilabi na dinhi sa Hillside Assembly of God. Nining tagnas kautuhon, Lord, among inihalad ang ilang mga kinabuhi sa imong amahanon nga pagpanalangin, amahanon nga paggamit kanila to lead more young people to know and acknowledge you as their Lord and personal Savior. Salamat, Lord, nga gamiton mo sila with your anointing. Gamiton mo sila with your heavenly wisdom. Gamiton mo sila with your heavenly provision. Gamiton mo sila with your heavenly protection. Gamiton mo sila with your heavenly presence that would continue to abide with them. Asa man sila makaadto, samtang imo silang gamiton. Ihalad ko sila, Ginoo, uban sa pagtuo. Nga ang imong ngalan gayon mapasidunggan sa ilang mga kinabuhi o mahimo pa silang magmauswagon, maingon man ang ilang mga ginikanan, magamit alang sa pagpaluyo o pagsuporta sa ilahang mga kinabuhi samtang imo silang pagagamiton. Amo silang ihalad karon sa imong amahanon nga pagpanalangin, amahanon nga pagbantay, amahanon nga pagsangkap sa tanan nilang mga pagpanginahanglan. Tungod lamang sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. And everybody said, Amen. Amen. Congratulations once more, Karen, for your able leadership. I know that you are really able to do this by the grace of God. Palakpak